Good afternoon, friends. Today we will discuss about the unit block 1, unit 3, that is relationship of anthropology with other allied subjects, with other disciplines, or with other sciences. As we all know, anthropology is a holistic science, is a holistic subject. It deals with human beings in all aspects. So naturally, when it deals with human beings with all aspects, the different sciences, call it biological sciences, sociological sciences, or even after sciences, are directly linked to anthropology. It has all kinds of relations. We can say ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିପ୍ଲିନର କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆମେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛେ ଏବଂ ଅଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ମଣିଷର ଜନ୍ମ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ, ମଣିଷର ଇକୋନୋମି, ମଣିଷର ହେଲ୍ଥ, ମଣିଷର ବିଜନେସ୍, ମଣିଷର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମଣିଷର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସବୁ ମଣିଷର relationship with environment, with ecology, everything. Therefore, it's called anthropology is a holistic science of man, and it has all relations with different sciences. So let us discuss. It will be difficult to discuss all lessons at a time with given 1 hour. So we'll discuss, not say or important points, how they are related to different sciences. And let us first discuss relationship of anthropology with health sciences. Health sciences. Health sciences ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କେମିତି ବା ନେତୃତ୍ୱ ବା ମାନବ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ରିଲେଟେଡ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି। ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ଆମର କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମେଟ୍ରି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେରୋଲୋଜି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆନାଟମି ପଢ଼ା ହେଉଛି। ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛେ, ବାୟୋଲୋଜିରେ, ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେଇ ସାଇନ୍ସରୁ, ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସରୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମେଡ଼ିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ ଆମେ କିଛି ବର କରୁଛେ, ଆମେ କିଛି ଫଲୋ କରୁଛେ। So those knowledges of health sciences is helpful to anthropology and particularly biological anthropology. So ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି anthropometry. Anthropometry means metric measurements of human beings. Human beings different measurements ରହୁଛି, then observation ରହୁଛି, somatometry and somatoscopy. Anthropometry ଟା divide କରିଦେଉଛି, anthropometry is measurements of human body and somatometry is human means living body and somatoscopy ହେଉଛି observation on human body. So ଏଇ ସବୁ observation ଆଉ measurement ଦେଇକି ବିଗନର୍ସ ମାନେ ବିଗନର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ division ହେଲା, it's a great division of mankind, human race, based on this biological or heritable physical features. Heritable means two characters ମାନେ ଆମେ parentରୁ ବା ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନଠୁ ତଳ ଜେନେରେସନକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ସେଟା କହୁଛି ଆମେ ଜେନେଟିକ୍ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ସେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ କଲର ହଉ, ହାଇଟ୍ ହଉ, ହେୟାର ଫର୍ମ ହଉ, ନୋଜ୍ ଫର୍ମ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଇଭିନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦି ସେରୋଲୋଜି, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ହଉ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର ବଡିର ଇଭିନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାର ୱେଟ୍ ଦେଖୁଛେ, ତାର ଲେନ୍ଥ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖୁଛେ, ସେ କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ତାର ହାଇଟ୍ କେତେ ବଢ଼ୁଛି, ତାର ଓଜନ କେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମେଟ୍ରି ସହିତ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ସହିତ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଧର ତମେ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ସିଟ୍ରେ ବସୁଛ, ଚେୟାରରେ ସିଟ୍ରେ ବସୁଛ, କି ଗୋଟେ ଜାମାଟେ ପିନ୍ଧୁଛ, କି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ପିନ୍ଧୁଛ, ଚପଲଟେ ପିନ୍ଧୁଛ, ଜୋତାଟେ ପିନ୍ଧୁଛ, ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛ, କ'ଣ ଭାବୁଛ?
मत 43 साइज दियो 44 साइज दियो कि चप्पल 12 साइज दियो 13 साइज दियो यू आस्क नंबर ऑफ योर बॉडी जोटा कि एवरेज इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हमें एवरेज इंडियन लोकंकर हाइट वेट डिफरेंट मेजरमेंट नहीं कि माप नहीं कि मागुचे और से अनुसार डिजाइन नहीं धर आम चलाऊे गोटे स्कूटर चलाऊे कि कार चलाऊे कि इवन एरोप्लेन चलाउछन्ति से गोटे सीट रे बसिकरी तांका हाथ ठीक केमती मशीन रे पड़ुची गोड़ केमती क्लथ रे पड़ुची ये सब गुड़ाक मेजरमेंट एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट रोची एवं से मेजरमेंट सहित ठीक जदि मेजरमेंट तार डायनामिक मेजरमेंट केते पर्यंत हाथ मूवमेंट करि पाउछे केते पर्यंत गोड़ मूवमेंट करि पाउछे एगुड़ा सब रिलेटेड होची एंथ्रोपोलॉजी एंड फिजिकल तमरो जते मेडिकल टेस्ट होची जते बेले जाउछन्ति पिला माने विभिन्न सब्जेक्ट रे आर्म फोर्सेस रे बा एनी सब्जेक्ट व्हिच रिक्वायर मेडिकल टेस्ट এই রকম এনথ্রোপোলজিক্যাল টেস্ট হচ্ছে বা এনথ্রোমেট্রিক টেস্ট হচ্ছে সো আমার বায়োলজিক্যাল এনথ্রোপোলজি আনাটমি সহিত হ্যুমান এনথ্রোমেট্রি সহিত বহুত রিলেট করছে এটা হলা সোমাটোমেট্রিক মেজারমেন্টস দেন অবজারভেশন observation कहला बेले बॉडी ऑब्जर्वेशन सोमा मीन्स बॉडी और स्कोपिंग मीन्स ऑब्जर्वेशन बॉडी ऑब्जर्वेशन में हम देखु छे जोटा कि हमें डॉक्टर पाक गले से आगे ऑब्जर्व करछि आखि देखुछि जीव देखुछि कान देखुछि गोड़ देखुछि पापुली देखुछि ए सब गुडा का ऑब्जर्वेशन में जाउछि सो सोमाटोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन एंथ्रोपोलॉजी अछि से गुडा को मेते डिटेल्स टाइप करिवे तो डिटेल्स पढिबो से सोमाटोस्कोपी एंथ्रोमेट्री यू नो इट ऑल डिटेल्स देन कमिंग टू सेरोलॉजी Serology सेमती serology related to blood types our blood type mainly चारि प्रकार blood type होची तीनोटी जीन द्वारा A B O and AB blood group A blood group B blood group AB and blood group O ये चारि प्रकार blood group होची हम जते बेले जाउची जो हेल्थ कंडीशन चेक करिया पे से निश्चय पचारे आप ब्लड ग्रुप कौन कौ टाइप किए कह आज्ञा जाननी टेस्ट कर तो एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी लैबोरेटरी प्रथम आम जाऊँ फिजिकल सेक्शन को आम ब्लड ग्रुप आगे देखु इट इज वेरी एसेंशियल ब्लड ग्रुप इज वेरी एसेंशियल आजिकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी ब्लड ग्रुप रोचे डू इवन बेले बेले आधार कार्ड रे भी ब्लड ग्रुप रोचे ब्लड ग्रुप इज वेरी एसेंशियल केते बेले को दरकार पड़िबो ब्लड मैचिंग पई ब्लड ट्रांसमिशन पई और तुम ब्लड ग्रुप इमिडिएटली परीक्षा करि परिबनी तो ब्लड ग्रुप इज एसेंशियल व्हिच एंथ्रोपोलॉजी स्टडी एंड हेल्थ साइंसेस आल्सो स्टडी सो दैट इज नो प्रॉब्लम इट रिक्वायर्स फॉर ब्लड डिफ्यूजन सो सेरोलॉजी रो वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ रही केमती सेरोलॉजी हमरो ह्यूमन डिवीजन को मैनकाइंड ह्यूमन डिवीजन को विभिन्न जगह रे विभिन्न डाइवर्सिटी सहित ह्यूमन डाइवर्सिटी सहित सेरोलॉजी ह्यूमन वेरिएशन सहित डिफरेंट टाइप डिफरेंट एरिया को रेस रो ब्लड ग्रुप बेसी रोज ए को रेस रो ब्लड ग्रुप बेसी रोज ए बी सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टडी ऑफ serology that is again related with physical anthropology and your biology and health sciences. Then anatomy, human anatomy. When you call human anatomy रो आमे मेनली पढुचे कोन anthropology रे पढिबो डिटेल्स तथापि आज वी रिलेट anthropology रे हम human anatomy रे mainly हमर जो we have lot of bones but we are only related to 6 long bones हमर arm bone गोटे हमर hand bone दुईटा and thigh bone गोटे and leg bone दुईटा मेन 6टा long bone सहित आमे यूज करछे and skull रे सेमती 14टा bone अछि frontal bone parietal bone occipital bone so and the side रे हमर other bones are there so we discussed on skull the face and ये सब skull human anatomy रे ये जिनिस गुडा मेनली पढ़ा होची बायोलॉजी रे भी तमर से पढ़ा होची ह्यूमन बायोलॉजी रे हेल्थ साइंस रे पढ़ा होची तेनो या सहित हमर जते बेले लिंक रहउची हमें गोटे बही पढुचु जे मेडिकल स्टूडेंट मान पढंती ग्रेस anatomy is a book which medical students first year students particularly they refer it and we the physical anthropologists also have the Gray's anatomy so
health science रे human anatomy सहित it is all linked. ଆମକୁ physical anthropology की ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି they are more human doctor, more human doctor. We deal many things which the health sciences the people do. We deal something more. We'll discuss next when we deal with genetics. We'll आजिकली डॉक्टर माने से एस्पेक्ट भी जाऊनाहांती. We go by the other relations with genetics. We'll go to that, how we deal to genetics. Next, biological anthropology also study about diseases. The and health science always deal with diseases, disease occurrence, disease reoccurrence, disease, how it is a cure of disease, how medicine diagnosis is done, how medicine is given. Anthropology a disease ଯେତେବେଳେ study କରୁଛି ଆମେ we there is a survey, ଆମର surveillance କରୁଛୁ କଣ disease ରହୁଛି, କୋଉ disease କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ମାନେ ଖରା ଦିନେ କୋଉ disease ରହୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ କୋଉ disease ରହୁଛି, ଶୀତ ଦିନେ କୋଉ disease ରହୁଛି, disease occurrence ର curve ରହୁଛି. disease ସହିତ ଆମର season and disease ର occurrence ତାର ବି relationship ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି even ତମର health science ରେ ପଢାଯାଉଛି. Social and preventive medicine, health science ର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି social SPM, social and preventive medicine. ସେଥିରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ପଢାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ପଢୁଛେ. disease type, disease occurrence, and sometimes we also deal with how the local people, the tribal people deal with the various diseases. ସେଟା ଆମେ ପରେ ପଢିବା. They diagnose their diseases and they give certain local medicines, herbal medicines, and they are very apt. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେଡିସିନରେ ବହୁତ ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସକ୍ଷମ ସେ ମେଡିସିନ ଦେବାର, ଏବଂ ସେ ମେଡିସିନ ଦେଇକି ବହୁତ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି. ଏବଂ ସେଟା ବି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଆସୁଛି. ଟ୍ରାଇବାଲ ମେଡିସିନ, ଦି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ, disease and medicine is a subject matter in anthropology. But this is how anthropology is related to biological sciences, the health sciences, and medical anthropology or medical sciences. Then coming to the relationship with genetics. Genetics, as we know, is a study ଆମର genes, ଗୁଣସୂତ୍ର, ମଣିଷର ଗୁଣସୂତ୍ର is a deep medical science, human biology very deep study ଗୋଟେ. ସେଥିରେ ଆମର DNA, RNA ଏସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି. ଏବଂ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ହାଉ ଜେନେଟିକାଲି ଦେ ଡିଫରେଣ୍ଟ. ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରାଇମେଟ୍ କିଙ୍ଗଡମରୁ, ଆନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମରୁ ମଣିଷ ବାହାରିକିରି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଲାଡରରେ ଆସିଲା. ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଏବେ ଜଣାଣି ପ୍ରାୟ few billion years, 3-4 billion years ହେଲା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି. ଆମେ ଯଦି ନୂଆ ମଣିଷ advanced man ବା modern man ଦେଖିବା, ଧର 1 million ବର୍ଷର ଆସୁଛି modern man, the Cro-Magnon man. ତାର ଯୋଉ genetic link with the present diversity of human population. ଏବେ ତ human population ସାରା world ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ. ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡରେ ପପୁଲେସନ ବା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଅରିଜିନ ହଉଛି ଆଫ୍ରିକାରେ. ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅଦର ଅରିଜିନ ଅଫ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡିନି, ହୁଏତ ପରେ ଜଣା ପଡିପାରେ, we do not know, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଆଫ୍ରିକାନ ଅରିଜିନ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ଦେଖୁଛେ, there is out of Africa migration. Out of Africa migration କେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେଇ Cro-Magnon man ପିରିୟଡରେ ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା. ସେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ ନାହିଁ, ଫୁଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଇକୋନୋମି ନଥିଲା, ଫୁଡ କଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ହଣ୍ଟିଂ ଥିଲା. ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସରିଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ କଲେ. ପ୍ରଥମେ ଆଫ୍ରିକା ଭିତରେ ମାଇଗ୍ରେଟ କଲେ, ତାପରେ ଆଉଟ ଅଫ ଆଫ୍ରିକା ଆସିଲେ. ଆଉଟ ଅଫ ଆଫ୍ରିକା ଆସିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ଆସିଲେ, ତାପରେ ତମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଉପରକୁ ଚାଇନାକୁ ଗଲେ, ଏଗେନ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆକୁ ଆସିଲେ,
এরকম তাଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେସନଟା ପ୍ରାୟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା ମାଇଗ୍ରେସନ বা ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାରିଏବିଲିଟି ତାଙ୍କର ବଡି ଭ୍ୟାରିଏବିଲିଟି ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବଡି କଲରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ ଆସିଲା। ସୋ ଏଇସବୁ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ ନେଇକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଆମର ପଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଜେନେଟିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋ କରିଗଲା ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଗଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ହୁଏତ 500 ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷ 2000 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମିଲିୟନ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଥିବ। ତ କେମିତି ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ମ୍ୟୁଟେସନରେ ଆସୁଛି। ମ୍ୟୁଟେସନ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ସଡନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଜିନ୍ ସଡନ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୁଏ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଡିସନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଦେର୍ ଅଦର ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଜିନ୍ର ବଡି ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ପପୁଲେସନ ଥିଲେ ତାର ଜେନେଟିକ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସୋ ଗୋଟେ ବଡି ଭିତରେ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇକି ନୂଆ ଜିନ୍ କିଛି ବା ନୂଆ ଜିନ୍ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଫର୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଚର ଫର୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଧର ତୁମର ବ୍ରାଉନ୍ ଆଇ କଲର ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଫର୍ ୱାନ୍ ଜିନ୍। ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଆସିଲା ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ ବ୍ଲୁ ଆଇ କଲର ବାହାରିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୂଆ ଆସିଲା ବା ନୂଆ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପପୁଲେସନରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆସିଲା ଆମେ ତ କହିବାନି ହାର୍ଡଲି 100ରେ ଯଦି ମନେକର 10 ଜଣ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବ୍ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ 10ଟା ସବ୍ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲା ସେ 10ଟା ସେଇ ଯୋଉ ଗିଭେନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିବ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ନେଚର ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। If that change, if that mutant gene is selected by nature, is selected by the environment, then continues to live up to the next generation. Next generation the production रे मैं सही ब्लू आई देखिबा पे नुआ जीन नुआ कैरेक्टर देखिबा ताने हमें जानिबा से जो वेरिएशन था से जो म्यूटेंट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन सक्सेसफुल हैला। तो gradually ଯେତେବେଳେ ତମେ ଡିପ୍ ପଢିବ ଅଦର ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟୁଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦୋଜ ୟୁ ୱିଲ୍ ନୋ ମୋର ଆବାଉଟ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏବେ ତମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଜିନ୍। ସୋ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜିନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ ସହିତ ହେରିଡିଟି ସହିତ ତୁମର କଲଚରରେ ବି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ଜେନେଟିକ ସହିତ କଲଚରରେ ବି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। କେମିତି କଲଚର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି? ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ସପୋଜ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି ସିକଲ ସେଲ୍। ସିକଲ ସେଲ୍ ଜିନ୍ର କ୍ରୋମୋଜୋମର ନର୍ମାଲ କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହୁଥିବ ଦିଟା ଯାକ ପେୟାର କ୍ରୋମୋଜୋମ। ସିକଲ ସେଲ୍ ହେଲେ ସିକଲ ମାନେ ଦା ଭଳିଆ ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍। ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଟା ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ହେଇଗଲେ ସେ ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁସନ ହବ। ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସେ ପିଲାଟି ହୁଏତ 10-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ ନ ବଞ୍ଚିପାରେ। ସେ ତାର ମ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ନପାରେ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ସେ ଦେଖି ନପାରେ। ତ ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆରେ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ହେଟ୍ରୋଜାଇଗସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ଏବଂ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଜିନ୍ର ଯୋଉ ପେୟାର ଜିନ୍ର ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ଥିବ, କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ସିକଲ ସେଲ୍ ଥିବ ଦିଟା ଯାକ ପେୟାରରୁ ଦିଟା ଯାକ ସିକଲ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ ପୋଟେନସିଆଲ ଇଜ ମୋର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜିନ୍ ଥିବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମର ଆସୁଛି କଲଚର ସହିତ କେମିତି ଲିଙ୍କ କରୁଛି? ଆମେ ଖାଉଛେ ଧର ଧାନ ଗଛ ଚାଉଳ ଖାଉଛେ। ଧାନ ପାଟି କଲଚରରେ ପାଣି ବହୁତ ଦରକାର। ପାଣି ଥିଲାବେଳେ ମଶା ଆସୁଛି। ସୋ ମଶା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମଶା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କାମୁଡୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶା କାମୁଡୁଛି। ମଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମଶାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଧୂଆଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମର କେମିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଶା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମୁଡୁଛି।
ଆମର ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ପାଡି କଲ୍ଟିଭେସନ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆର ମେନ୍ କହୁଛି ମସ୍କିଟୋ ବାଇଟ୍। ଆଉ ମସ୍କିଟୋ is due to the paddy cultivation, mostly paddy cultivation, because mosquito paddy cultivation ର ପାଣିରେ ମଶା ନିବତ ହଉଛି, ସେଠି ତାର ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉଛି କାହାକୁ, ଯାହାର ନର୍ମାଲ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଛି। ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମର ନେଚର କ'ଣ କଲା, ଦେଖିଲା ବଡି ତ ତାକୁ ଇଏ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ କରିବ, କେମିତି ନେଚରର ଡିଫର୍ମିଟିସକୁ, ନେଚରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବଡି କେମିତି ତାର ନିଜସ୍ୱ ସର୍ଭାଇଭାଲ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ସିକଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଗଲା। ତ ସିକଲ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ପେୟାରର ଗୋଟେ ହଉଛି, ତାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଧର ପୁଅଟି ମ୍ୟାଲେରିଆ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛି, ଗୋଟେ ସିକଲ ଅଛି, ଆର ଜିନ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଜରେ ଝିଅଟି ମାନଙ୍କର ସେମିତି କ୍ୟାରି କରୁଛି ଗୋଟେ ସିକଲ ସେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନର୍ମାଲ କ୍ରୋମୋଜୋମ। ସେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି 50% ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ରହିବ। ବାକି 50 ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ରହିବ ଏବଂ 50% କ୍ୟାରିୟର ରହିବ। 25% ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ରହିବ, 25% ନର୍ମାଲ ରହିବ। ତାପରେ 25% ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲ ରହିଲେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଆଟାକରେ ମରିବେ, ଯୋଉମାନେ ସିକଲ ସେଲ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆରେ ମରିବେ। ସୋ 25%, 50% ଅଲମୋଷ୍ଟ ମରିଯିବେ ବା ସର୍ଭାଇଭ କରିବେନି। ବାକି ଯୋଉ 50% କ୍ୟାରିୟର ରହିଲେ ଦେ ସର୍ଭାଇଭ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଟା ସେମାନେ 50% ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦି ପାଡି କଲ୍ଟିଭେସନ ଆଣ୍ଡ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦି ଜେନେଟିକ ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ। ସିକଲ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ହଉଛି ଏବଂ ସିକଲ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କେମିତି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିକଲ ସେଲ୍ କେମିତି ନହବ, ସିକଲ ସେଲ୍ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ ନ କରିବ, ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆମେ ଯଦି ସିକଲ ସେଲ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ତାକୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିକି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ନ ଦେଖିକିରି ଦେଖିବା ପୁଅଟିର ସିକଲ ସେଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଝିଅଟିର ସିକଲ ସେଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦି ଜଣଙ୍କର ସିକଲ ସେଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କଲେ ଆମେ ସେଟା ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବାଲା, ଜିନ୍ ବାଲା, ଡିଏନଏ ବାଲା, ଜିନ୍ ଜେନେଟିକ ଷ୍ଟଡି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରିପାରିବା। ସୋ କଲଚର ସହିତ ବି ଆମର ଜେନେଟିକ୍ସ ଲିଙ୍କ କରୁଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବ ତୁମେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଜାଣିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରିଲେସନସିପ ୱିଥ chemical sciences. Relationship with chemical sciences. Blood ତ ଜାଣୁଛେ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ହ୍ୟୁମାନ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ଅଛି, ବ୍ଲଡ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଲେ କେମିତି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ତାର ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଲେଭେଲରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ। ଆମର ଯାହା ଦରକାର ପଡୁଛି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ ଆମେ ଆଣୁଛେ, ନଲେଜ ଆଣୁଛେ, ସେୟାର କରୁଛେ ଏବଂ ସେଇ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ ଧର ଯୋଉ କହିଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ହିଲର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ପତ୍ରରୁ ଚେରମୂଳିରୁ ରସ ବାହାର କରିକିରି, ପତ୍ରକୁ ବାଟିକିରି ରସ ବାହାର କରିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ରସର ବହୁତ କେମିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦରକାର, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଦରକାର। ତ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍, କେମିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଏସେନ୍ସିଆଲ। କୋଉ ଗଛର ମୂଳ, କୋଉ ଗଛର ଚେରରେ କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ହିଲର ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସାଇନ୍ସ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଟ୍ରାଇବାଲ ହିଲର ମାନଙ୍କର ତ କେମିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ହଉଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ people, the medical knowledge of Ayurveda, they also study these chemical aspects and deal with that like that of the anthropologist. And finally, if we deal with the pollution, anthropologist ମାନେ ବି pollution study କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିକାଲ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ପଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ
केमिस्ट्री हमर एयर पोल्यूशन हो वाटर पोल्यूशन हो ये सब केमिकल स्टडी दरकार होची के रकम तमर एयर केते एयर पोल्यूशन रहउची केते वाटर रे केते पोल्यूटेंट रहउछंती सब गुडा केमिकल स्टडी होची एवं एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करछंती तार वाटर मनुष्यर ड्रिंकिंग वाटर कोन केते कंटेंट करची कोन नै we need the help of the chemical sciences or chemistry that is also linked with chemistry and chemical sciences pollution. So with chemistry or chemical sciences amar link rochi. Then relationship with nutrition. ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ relationship with health and disease. Nutrition is something little bit different. Nutrition ର ଆମର କम ହେଲେ ଖରାପ, nutrition ଅଧିକା ହେଲେ ଖରାପ। ଆମେ କହୁଛେ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ और ओवर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कंडीशन बॉडी रे ठीक रहबा दरकार तमाने हमर न्यूट्रिएंट माने खाद्य पेय हम जहाँ खाउछे जहाँ पिउछे सब जेमती बॉडी रो रिक्वायरमेंट अनुसार बॉडी रो नीड अनुसार जे छोट पिला हो पु हो जियो हो स्पोर्ट्समैन होतु स्पोर्ट्स वुमेन होतु बुढ़ा हो एजेड लेडी होतु एजेड जेंट्स होतु समस्त बॉडी रो रिक्वायरमेंट अछि केते रिक्वायरमेंट बॉडी करिवो केते कैलोरी रिक्वायरमेंट करिवो से कोन खाइबो सब हमर न्यूट्रिशन वाला स्टडी करिवे सेटा कि न्यूट्रिशन वाला मेडिकल ऑर्गन न्यूट्रिशनल साइंसेस बोल रहउची हमर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टडीज सेपरेट ब्रांच ऑफ हेल्थ साइंसेस रहउची किंतु दैट एंथ्रोपोलॉजी सहित न्यूट्रिशन लिंक होची वी स्टडी दैट एनी हमर एंथ्रोपोलॉजिकल न्यूट्रिशन स्टडी ले हम एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन को हम जाऊ जो हैदराबाद अच्छी आमर लोक मैंने स्टडी करती को फुड रो केते कैलोरी गोटे डाली रो केते कैलोरी गोटे विभिन्न चाउल रो केते कैलोरी गहम रो केते कैलोरी गोटे फ्रूट रो केते कैलोरी सब कैलोरी देखिकी मनुष्यर दिन को केते कैलोरी दरकार एवं केते कैलोरी मनुष्य खाउची नॉर्मल कैलोरी धर एवरेज गोटे लोकर 2200 कैलोरी दरकार नॉर्मल एडल्ट मैन रो 2200 कैलोरी दरकार आम पिला को बुढ़ा को दौने 2200 कैलोरी न खाई आम लोक मैंने स्टडी कर न्यूट्रिशन गोटे एरिया गले आमर सर्वे करने से एरिया न्यूट्रिशनल स्टाटस मन आम स्टडी करें आम देखा तार फूड इनटेक कौन प्रत्येक फूड भैल्यूज देखा केते कैलोरी भैल्यू प्रति फूड आम चार्ट कर दिन को आनिबा गोटे दिन कैलकुलेशन करबा कैलकुलेशन मेथड अछि साइंटिफिक मेथड पिला मन सन करछंती तमे पीएचडी करले पढिले सर्वे करले पीजी बेल को जानि परिबो सेतरे कोन होची हम जानि पाउछे जदि मनकर गोटे कम्युनिटी रे 100 जन लोक रु 20 जन लोक 1600 कैलोरी खाउछंती त मन देर माल नरिश्ड तन अधिक कैलोरी दरकार से कम स्टडी करे जो देन काहे की कम कैलोरी खाउछंती आइदर कैलोरी अगर इनटेक कम होची कि बॉडी कैलोरी ठीक भाव रिसीव कर बॉडी रो जो मेकानिज्म अच्छी सेटा बॉडी कैलोरी रिसीव कर पारनी तो बॉडी रो किसी प्रॉब्लम थिबो बा न्यूट्रिशन खाउ नथिबे तो माल नरिश्ड आ जो माने मनकर 3000 कैलोरी खाउची गोट दिन को 3000 कैलोरी खाइला माने ओवरफेड ओवरनरिश्ड हो जाउची से बहुत फैट हो जाउची आकु कैलकुलेशन करिया पे हमर बीएमआई अछि बॉडी मास इंडेक्स ए बॉडी मास इंडेक्स जानि परिबो सेटा हमें परे डिस्कशन करिबा कि ये नॉर्मल कैलोरी सहित बॉडी मास इंडेक्स को लिंक रहउची जानि परिबो हाइट वेट सहित गोटे मास अछि गोटे स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट अछि जानि परिबो नॉर्मल उनी जहाँ कैलकुलेशन रो नॉर्मली हमर मेजरमेंट करा जाए वेट सहित हाइट डिवाइडेड बाय हाइट केजी डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर हाइट बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय रूट ओवर हाइट मीटर तो जहाँ थी मन कर तुम बॉडी अच्छी हाइट अच्छी केते 180 मान 180 अच्छी वेट मनकर अच्छी तुम 80 किलो रो रूट बाहर कर तर पाखापाखि आसला 9
सो हाइट केते अछि आगु आगु देखथिले हमें 180 cm डिवाइड कलो 9 रे जा मनकर आसिला केते आसिला 180 तो डिवाइड 10 18 आसिला 18 आसिला माने हम देखुचे 19 रु 24 भितर नॉर्मल बॉडी मास जदि 19 रु 24 भितर आछो नॉर्मल 19 तळकु केते आसुची 18 आसले टिके कम आसला 16 आसले और टिके कम आसला 25 रु अधिक आसले अधिक आसला 30 रु यदि बेसी आसीबो पूरा बहुत अधिक आसला तेणु हम 15 रु कम आसले बहुत खराब 30 रु अधिक आसले भी बहुत खराब तो एटा तमरो ए टाइप रो न्यूट्रिशन सहित शरीर रो एटा लिंक रहउची इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंथ्रोपोलॉजी कहीं तो होलिस्टिक स्टडी करा जाइछि सो ए जो चारटा हम जिंस पढिले हेल्थ साइंसेस जेनेटिक्स केमिकल साइंसेस एंड न्यूट्रिशन एगुडा का मेजर हेडिंग रास्ति एंथ्रोपोलॉजी रिलेशनशिप विथ physical or biological sciences or biological disciplines. Then coming to relationship with the social or cultural sciences or social and cultural disciplines. Sete prathome ame dekhiba relationship anthropology sociology. So anthropology and sociology, particularly social anthropology and social anthropology ette link ette takara so much link achi loko confuse korchuti सोशल एंथ्रोपोलॉजी कोटा सोशियोलॉजी कोटा तांकर से भी फैमिली पढ़िबे हम भी फैमिली पढ़िबा से भी मैरिज पढ़िबे हम मैरिज पढ़िबा से भी सोशल चेंज पढ़िबे हम भी सोशल चेंज पढ़िबा से भी सोशल कल्चर पढ़िबे हम भी कल्चर पढ़िबा सो सोशियोलॉजी वाला लैंग्वेज पढ़िबे एंथ्रोपोलॉजी वाला लैंग्वेज पढ़िबे सो तांकर जहा स्टडी हमर से स्टडी मोस्टली शेयर होती the little difference, the 2-3 differences are the different difference coaching. Our study, anthropological study, is mostly based on preliminary data or primary data. I mean, that is called original data. We go by or empirical data. We go to the field and collect it directly. Very rarely, I mean, जब refer करूँ, secondary data को reference करूँ. रेफर पेनिंग से आगु की स्टडी करथिले कोन करथिले त हम रेफर करू प्रीवियस स्टडी प्रीवियस स्कॉलर माने कोन काम करथिले प्रीवियस साइंटिस्ट माने कोन काम करथिले हम तो देखू कि सोशियोलॉजिस्ट माने मोस्टली से माने अर्बन स्टडी करंती एवं मोस्टली सेकेंडरी सोर्स करंती एवं देयर स्टडी इज मोस्टली रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर दे सॉल्व विथ अर्बन प्रॉब्लम्स ए बेबी रूरल सोशियोलॉजी आसिलानी एवं अर्बन एंथ्रोपोलॉजी भी आसले सो एंथ्रोपोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एते क्लोज जे बतन गोटे को डिपार्टमेंट रे एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी बा सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी गोटे डिपार्टमेंट खोला जाउची दे आर वेरी क्लोजली लिंक हमें केवल से डिफरेंस देखिला आगो डिफरेंस होची हमरो डेटा कलेक्शन बेले we have a method called observation, participant observation. We participate as the researcher, as the anthropologist, we directly participate with the social events. ताकर नाच हो गीत हो सामाजिक अनुष्ठान हो हमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करी तांको सहित मिसी करी हमें विदाउट एनी बायस तांकर हमें नॉलेज कौन से माने करचंती से माने कहिबे धर गोटे जिंस एक्सप्रेस कर परनांती हमें देखु जो कौन होची सो इज डायरेक्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हमें तक करू जोटा कि सोशियोलॉजिकल ये रे नाही सो दीस टू मेनली हमर एम्पिरिकल स्टडी तांकर एम्पिरिकल स्टडी नाही हमर ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तांकर ऑब्जर्वेशन नाही तो दीस लिटिल डिफरेंसेस आर देयर किंतु से माने बहुत बड़े सोशल साइंसेस सोशियोलॉजी मेथड बार करछन मेथोडोलॉजिकल स्टडी बार करछन गुडे सोशियोलॉजिस्ट मध्ये एंथ्रोपोलॉजिकल सोशल एंथ्रोपोलॉजी मेथड हम तो पढु छु एवं से माने आर दी सोशियोलॉजिस्ट आर we refer them we study them so there is a very deep relationship between sociology and social anthropology then relationship with psychology. Psychology, as you know, it is a study of mind, a study of mind, car mind, human mind. So when we deal with human beings, maybe human mind study करछे,
ह्यूमन पर्सनालिटी स्टडी करछे साइकोलॉजिस्ट माने भी ह्यूमन पर्सनालिटी स्टडी करछन्ते तांकर गुडे विभिन्न प्रकार टेस्ट तांकर रोची वी बोरो देयर नॉलेजेस एंड फिट इनटू आवर सब्जेक्ट वी स्टडी व्हेन वी स्टडी personality of a community personality or behavior of a community IQ of certain persons तांकर गुडे स्टैंडर्ड टेस्ट अच्छी आम फॉलो करू आणु बिकॉज ऑफ द रिलेशन बहुत साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट गुडे दे स्टडी as if they are psychologists studying on human beings. So when psychologists study on human beings, they are also we call them psychological anthropologists, and when anthropologists study the human beings, we call them also psychological anthropologists or anthropologists studying the psychological factor. So amar jetebele human main jinso human ro IQ कहले इंटेलिजेंट क्वेश्चन गोटे पिलार केते इंटेलिजेंट रहउची केते रहिबा कथा काहे की रहउनी कोन हेले इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढिबो तार पैटर्नल लिंक कोन रहउची फादर IQ केते रहउची मदर IQ केते रहउची IQ फादर मदर चिल्ड्रन से तो लिंक कर रखिबो सो बहुत जिंस स्टडी रहउची साइकोलॉजिकल स्टडी एवं पर्सनालिटी स्टडी आ गोटे जिन साइकोलॉजिस्ट सहित हमर लिंक करूची जोटे कि हम कहूचे गोटे पिलाटे जन्म होला पड़े मिनिमम आजिकाली तो 3-4 वर्ष पर से मैंने जाऊँगी किंडर गार्डन प्ले स्कूल जाऊँगी मिनिमम 3 वर्ष पर्यटन घर रोचे ये 3 वर्ष पर्यटन से माने किसी तो शुणुंट किसी कथा शुणुंट किसी भाषा शुणुंट किसी सिंबल जानुंट कम्युनिकेशन सिंबल जानुंट किसी बिहेवियर देखुंट सो दे लर्न गोटे पिला जन्म होला परठू भी लर्न करुच्ची इवन जन्म होला परठू लर्न करुच्ची आम कहूचे किंतु आमर अर्ली साइंसेस कौन कहूँ इवन पिलाटी जिते बेले मातृ गर्भर थाए 7-8 मास गर्भर थिला बेले 10 मास पिला जन्म होती 10 लुनार मंथ गोटे लुनार मंथ हूँ 28 दिन और सोलार मंथ आम 30 डेज कहूचे सो लुनार मंथ 10 लुनार मंथ माने 280 दिन पिलाटी जो 7 लुनार मंथ आसी जाऊँगी 200 दिन बा 210 दिन पाखापाखि मदर उम्रे से फादर कथबार्ता बाहर लोक कथबार्ता गीत शुणी पारुछि कि जानी पारुछि तमे महाभारत शुणी एग्जांपल अभिमन्यु जते अभिमन्यु थिला उम्रे 7-8 मास थिला तार मदर को अर्जुन जते बेले कहउतले चक्रव्यूह कथा से केम जानला जते मां निद हो जाईछि अर्जुन तक चक्रव्यूह कथा कहउछंती चक्रव्यूह केमती जीति खसिकी आसो से कथा कहउछंती कि जेतु मदर सोई जाईछि पिला भी सोई जाईछि से चक्रव्यूह केमती बाहरिबो जानि परनी ए सब जानथिबो तुम केम चक्रव्यूह पसिला तब सप्त वीर बसी मारले जानि परलानी तापर कोन हला सेटा हमर मिथ किंतु हमर लिंक होछि मनीष जानि परछि से जो 3 वर्ष पर्यंत मदर उम्रु 3 वर्ष पर्यंत बा जन्म हला पर 3 वर्ष पर्यंत हम जो जानछे से बिहेवियर तो हम कहउछे without going outside the family हमें कहउछ कोन एनकल्चरेशन जते बेले पिलाटी बाहर को जाउची बाहर रो लोकन सहित मिसुची बाहर पिलांग सहित मिसुची टीचर सहित मिसुची अलगा तार पीयर ग्रुप सहित मिसुची जेतो हमें कहउछे माने सोसाइटी के जाउची फैमिली रो सोसाइटी गला बाहर को गला सेटा को हमें कहउछ सोशलाइजेशन सो से पिलाटी सोशलाइजेशन प्रोसेस रे बहुत जिंस गेन करुच्ची बहुत जिन जानूची तार पर्सनालिटी चेंज होची सो ऑलमोस्ट यू कैन से किंतु 3-4 वर्ष 5 वर्ष भीतर तार जहाँ पर्सनालिटी डेवलप भी थी प्राय 90% डेवलपमेंट हो जाए बाकी 10% एनवायरमेंट से सोशलाइजेशन प्रोसेस से जाने सो पर्सनालिटी साइकोलॉजिकल स्टडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे वेरी मच रिलेटेड वी बोरो देयर नॉलेज एंड दे आल्सो टेक आवर एम्पिरिकल नॉलेज फॉर स्टडीइंग the specimen in different areas at different communities. Then coming with relationship with history. When we talk history, it is a very vast thing. We anthropology is upside down history. Anthropology is upside down history. जो आम हिस्टोरिक आम ह्यूमन कल्चर वाला कौन पढ़ती हिस्ट्री कौन पढ़ा जाए हिस्ट्री तुम राजा मैंने कौन केमी युद्ध करते केमी खाऊले केमी पीऊले केमी कौन भल कम करते कौन करते विभिन्न
କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିଏ ହାରିଲା, କିଏ ଜିତିଲା, ତାଙ୍କର ଇଟ୍ସ ଏ କଲଚରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ରାଜା ରାଜାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଯୋଉଠି ରାଜାମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ ଠିକ ଭାବରେ ନ କଲେ ସେଠି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ପଡୁଛେ, ଯେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଯାଉନି, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେ ଯାକ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମର ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର few years back what was their culture, what was their original administration system, ତାଙ୍କର administration system, political system and the present political system is different. We have present political administration, ଆମର 3-tier system, national government, central government, panchayat raj system, we have 3-tier system. কিন্তু when you go to a community they have a different system, different administration. ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଟ୍ରାଇବାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଇବାଲ movement, tribal how they cope with the tribal chiefs or the even the Britishers, how the Britishers oppressing the tribals, how the tribal rebellion, tribal movements came up. So Etako history is definitely linked with also anthropology when you study about the past cultures, how they deal with the then and contemporary ସେତେବେଳର ଥିବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ, ଚିଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ରାଜା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଲିଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଭଲ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି କିଛି ଠିକ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ ନ ମିଟ୍ କରିପାରିଲେ, ନିଡ୍ ସେମାନେ ନ ମିଟ୍ କରିଲେ, କି ସେମାନେ ରାଜାମାନେ ଯଦି କିଛି ଅପ୍ରେସିଭ କାମ କଲେ ଏମାନେ କେମିତି ରିଭୋଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛେ। ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସୋସାଇଟି ଆମେ ଯେତେ ପଢୁଛେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପୁରୁଣା ସହିତ। ତେଣୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଲିଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା ବି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ନଲେଜ ପଢୁଛନ୍ତି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା 2-3ଟା ସ୍କଲାର ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ ଧରନ୍ତୁ କନ୍ଧର how they have human sacrifice, it was history. So in a period they had human sacrifice, in a, how they are doing that, what was the process, କାହିଁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ନ କଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, ତାର କରିବାର କ'ଣ, ଏସବୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ସେମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଲୋକମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଲୋକମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ହିଷ୍ଟୋରି ସହିତ ସେଇ ରକମ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ଏବଂ ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆମେ ତ ଲିଙ୍କ ଦେଖିଲେ ରିଟର୍ନ ଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଫ୍ ୟୁ ଗୋ ଲିଟଲ ବିୟଣ୍ଡ, ଆମେ ରିଟର୍ନ ଲିଙ୍କ କହୁଛେ 6000-5000 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ 10,000 ବର୍ଷ ପରକୁ ଯିବା, ଆମେ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛେ। ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବା। ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିରିୟଡରେ ବି ଆମର କିଛି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଲିଙ୍କସ। ଆମର ଏବେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ବାସା, ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନରେ ଯାଇକରି। ସୋ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ 6000ରୁ 10,000 ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, କୋଉ ଟୁଲ, କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ଟୁଲ ସାଇଟକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ। ସେଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଲିଙ୍କ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ତାର ଡିଫରେନ୍ସ। ସୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ବି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଲିଙ୍କ ବହୁତ ରହୁଛି। ଏବଂ ଧର ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଫୋର 6,000 to 10,000 years BC, ବିଫୋର କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ସେଇ ପିରିୟଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉ ଏକ୍ସକାଭେସନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏକ୍ସକାଭେଟ କରୁଛେ, ଖୋଳୁଛେ, ଖୋଳିକି ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ମାଟି ତଳେ ବରିଡ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସହିତ। ଏବେ କେମିତି ତମର ଇଭେନ few hundred କି few thousand yearର ଆମର ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା କୃଷ୍ଣ ଟେମ୍ପଲ ହଉ, ଆମ ଟେମ୍ପଲ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅଦର ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପଲ ବା ତାଙ୍କର ମନୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି, ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବାଲାକୁ ବା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି, କୋର୍ଟ କହୁଛି ତମେ ଖୋଳିକି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ଖୋଳିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, yes, there are some evidences that this early people, early historians, proto historians, they use this, ସେଠି ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ୟାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଲିଙ୍କ ବହୁତ ରହୁଛି। ଆଉ ସେଟା
डिटेल्स पढ़ले जानिबो आमे खाली रिलेशनशिप दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट इंट्रोडक्शन देखुचे हिस्ट्री परे आमे देखिबा आर्कियोलॉजी हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी आमे ताकर देखुचे कल्चर पार्ट हिस्ट्री देखुचे तार कल्चर पार्ट आर्कियोलॉजी देखुचे तार आर्टिफैक्ट्स माने कौन से माने मंदिर जाउचे केमति टेंपल स्ट्रक्चर टेंपल डिजाइन हाउ द टेंपल रो विभिन्न प्रकार टेंपल डिजाइन रोची हमर जेम राम मंदिर रे भेला तार गुड को डिजाइन रोची कोणार्क मंदिर तार डिजाइन रोची डिजाइन रे कोन मूर्ति रोचंती जो मूर्ति रोचंती सब गुडा मूर्ति जे कोन शेप देखुचे गुडा को मनुष्यर शेप हम तको गॉड को गॉडेसेस को सो मनुष्य शेप एंथ्रोपोमॉर्फिक शेप ताकू देखुछु तार मेजरमेंट करछु तार हाउ दी शेप्स हाउ डांस शेप केमती विभिन्न शेप एसो स्टडी कराउची कि बसिची कि सोइची विभिन्न शेप रो स्टडी इफ यू गो टू डिफरेंट टेंपल्स यू कैन स्टडी द टेंपल आर्किटेक्चर दैट इज आर्कियोलॉजिकल स्टडी डन बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट काहेकि सेउडा निहाती एसेंशियल सेउडा को एवं एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीरियंस नकले आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस नकले पूर्व कोन हमर प्रीहिस्टोरिक एरिया काम देखिबा प्रीहिस्टोरिक आर्ट थिला इवन बिफोर हिस्ट्री 50,000 वर्ष तले लक्ष वर्ष तले से माने भी गुंफा दे तले रहउतले गुंफा रे आर्ट करतले आर्ट स्ट्रक्चर करतले मनुष्य शेप करतले हाथी शेप करतले शिकार करिवार स्केच करतले अंगार द्वारा माटी द्वारा सब शेप करतले ताकू लीव करिया प्रेजेंट आर्ट सहित सो आर्कियोलॉजी आर्ट एंड आर्कियोलॉजी तो लिंक रहउची से निश्चित भाव रहउची एवं सेगुडा कर हमरो एक्सकैवेशन दरकार प्रति डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी रे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड प्रीहिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी निश्चय रहउची ए तीनटा गोटे डिपार्टमेंट रे ए तीनटा डिपार्टमेंट निश्चय रहइबो सोशल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और प्रीहिस्ट्री के सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहउचंदी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की कहउचंदी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी सेमती प्रीहिस्ट्री की कहउचंदी प्रीहिस्ट्री आर्कियोलॉजी ए तीनटा जिंस निश्चित भाव रे कहइबो एवं तीनटा मेन जिंस रहइबो एवं ता परे आगो रिलेशनशिप रहउची हमरो रिलेशनशिप विथ आर्ट साइंस कोन मेनली हमें आर्ट रो सरफेस देखुचे आ आर्ट भितर जाउचे त माने आर्ट रो सरफेस जो गछ पत्र एनवायरनमेंट रहउची एवं आर्ट जियोग्राफिक सिस्टम रहउची क्लाइमेट रहउची आर्ट तळु गले पत्थर रहउची जियोलॉजी सो आर्ट साइंस रे दीज आर दीटा मेन सब्जेक्ट रहउची जियोलॉजी is below the surface of the earth and geography is surface of the earth so that both below the surface सहित लिंक रहउची आ above the surface बा geography सहित लिंक रहउची एंथ्रोपोलॉजी रो and जियोलॉजी सहित लिंक रहउची एंथ्रोपोलॉजी रो तेनु ए सब जिंस जते स्टोन टूल मनुष्य तयारी करतला आगु देखुतले आमे देखुचे आमे एतले न आइडेंटिफाई करि पारुचे इटा की प्रकार स्टोन आमे जियोलॉजी वाला तो हेल्प करउचे सेमाने जते स्टडी करछुती अरे से कालर मनुष्य कोन स्टडी करतले दे आल्सो कम टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड टेक द एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ प्रीहिस्ट्री एंड दे स्टडी व्हाट आर द स्टोन टूल्स हाउ दे शेप how what type of stone tools are there neolithic रे को स्टोन रहउतला माइक्रोलिथ रे को स्टोन टूल लागुतला पैलेलिथ पीरियड रे ओल्ड स्टोन पीरियड रे को स्टोन लागुतला से माने स्टडी जियोलॉजी वाला से माने आस देखोनी से माने मोस्टली एते पुराना को जानती नहीं से माने बेसी ताकर 10-15% आम रिलेटेड स्टडी ताकर बेसी माइन रिलेटेड स्टडी ताकर करती अदर गोल्ड अदर ग्रेफाइट आयरन ओर ए विभिन्न प्रकार ताकर साइंस still we have a link because we have stone implements stone tool culture which is linked to geology and also geography we have a special branch we call human geography so human geography रे हम कोन करछे हम geography रे हम देखुछे गोटे लोक गोटे एरिया रहिला गोटे गां रहिला गोटे ताको माइग्रेट करी आ गोटे एरिया गला से गोटे एरिया रो हम तार देखुछे गछ पत्र जीव जंतु सहित रहउची सो गछ पत्र जीव जंतु सहित मनुष्य रहउची से जो कंडीशन टा हम कहउछे से विथ वन से एरिया रो किछि तापमान थिबो से एरिया रो वायु प्रवाह थिबो से एरिया रे केते वर्षा होथिबो केते खरा होथिबो ए सब को नै करी मैन एनिमल एंड एनवायरनमेंट ए जो तीनटा रो लिंक
ହଉଛି ଇକୋଲୋଜି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ ବି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ପଢୁଛୁ ବା ସେମାନେ ଇକୋଲୋଜି ବାଲା ପଢୁଛନ୍ତି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ବାଲା ପଢୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇକୋଲୋଜି। ମଣିଷ ସହିତ ଆନିମଲର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ମଣିଷକୁ ଯେତିକି ଲର୍ନ କରୁଛି, ମଣିଷ ଆନିମଲଠୁ ବି ଲର୍ନ କରୁଛି, ମଣିଷ ନେଚରଠୁ ବି ଲର୍ନ କରୁଛି। ଖାଲି ଲର୍ନ କରୁନି, ହାଉ ଟୁ କୋପ୍ ୱିଥ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ୍, ହାଉ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ। ସୋ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋପ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଛି। ଧର କହିଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଚେରମୂଳି ଇଏ ଖାଉଛି ସେ ଖାଉଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ଖାଇବ ସେଇଟା ଖାଇବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡଟେ ହଉ, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠି ମୂଷାଟେ ହଉ, ଗୋଟେ ନେଉଳଟେ ହଉ, ଗଛକୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜୀବଟେ ହଉ, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ କଣ ଟିକେ ପତ୍ରଟେ ଖାଇଦଉଛି, କୋଉ ଗଛରୁ ଫଳଟେ ଖାଇଦଉଛି। ସୋ ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆନିମଲ, ଏଇ ଗଛର ପତ୍ର, ଏଇ ଗଛର ଫଳ, ଏଇ ଗଛର ଛାଲ ଖାଇକିରି ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇଯାଉଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କେତେବେଳେ କାହାର ଜ୍ୱର ହେଲା, କାହାର କାଶ ହେଲା, କାହାର ଥଣ୍ଡା ହେଲା, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଲା, ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଆନିମଲ ମାନଙ୍କଠୁ, ଆନିମଲ ବିହେଭିୟରଠୁ ଆମେ ଲର୍ନ କରୁଛୁ। ସୋ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ସହିତ କୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଆମେ ଇକୋଲୋଜି ପଢୁଛେ ବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ପୁରୁଣା ଫସିଲ, ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଆମେ ପାଉଛେ। ମନେକର ଗୋଟେ କାଠର ଫସିଲ, ସବୁ ତ କାଠ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏନି, କିଛିଟା କାଠ ହଉ, କିଛିଟା ବୋନ ହଉ, ନଷ୍ଟ ନ ହେଇକିରି ସେ ରହିଥାଏ, ସେମିତି ଫସିଲାଇଜ ହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟୋନ ଫର୍ମେସନ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, ଟାଣ ହେଇଥାଏ। ତାର ସବୁ ଗୁଡାକ କେମିକାଲ ମାଟର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶି ନଥାଏ। ସେଟା ଫସିଲ କହୁଛେ। ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆମେ କାଠର ଯୋଉ ଫସିଲ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ଗୋଟେ କାଠଟେ ପାଉଛେ, କି ଇଭିନ୍ ଗଛଟେ, ନୂଆ ଗଛଟେ ପାଉଛେ, ଗଣ୍ଡିଟେ ପାଉଛେ, ଏ ଗଛଟା କେତେ ବର୍ଷର ଗଛ, କ'ଣ ଗଛ, ଆମେ ତ ଡେଟିଂ ଯୋଉ ମେଥଡ କରୁଛୁ ଜାଣିବା, ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରି ରିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମେଥଡ, ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗଛର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ରୋନୋଲୋଜି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଗଛ ରିଙ୍ଗ ପଢିକିରି ଗଛର କେତେ ବର୍ଷର ଗଛ, ଇଏ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଛ, କେତେ ଶହ ବର୍ଷର ଗଛ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମର ରିଲେଟିଭ ଡେଟିଂ, ସେଇ ଟାଇମରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟୁଲ, ଷ୍ଟୋନ ଟୁଲ ମିଳିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍କେଲିଟନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ, ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍କେଲିଟନଟା ତ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ହଉଛି। କାର୍ବନ ଡେଟିଂ, କେମିକାଲ ଡେଟିଂ, କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ଜାଣିକିରି ଆମେ କରିପାରିବା ଡେଟିଂ। ଏଗୁଡାକ ଯୋଉଠି କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ହେଇପାରୁନି, ରିଲେଟିଭ ଡେଟିଂ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଛର ମିଳିଗଲା ଫସିଲ, ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛେ କୋଉ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ଏଇ ଗଛଟା ବା ଏଇ ଫସିଲଟା, କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ସେ ଲୋକ ସେଠି ଥିବେ। ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଏ ଲିଙ୍କ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଆମର। ଏବଂ ତା ଛଡା ଆମେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହଉ, ଯୋଉଟା କି ହୁଏତ ତୁମର ସିଲାବସରେ ନାହିଁ ଏଥିରେ, ବଟ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ଆଜିକାଲି ଏତେ ଷ୍ଟଡି ହେଲାଣି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ ଏଗୁଡା କଲେ, ସବୁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ କଲେ। ଆମେ ଯେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ଯାଉଛେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ବା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଥଡ ନ ରହିଲେ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ୟୁଜ ନ କଲେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ନ କଲେ, ଆମେ ତାର କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ୟୁଜ ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ, ମିନ୍, ମୋଡ, ମିଡିଆ, ଦି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ପାଇଲେ ତାର କ'ଣ, ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିଜିଜ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିଜିଜ ହଉନି, ସେ ଜାଗାରେ କାହିଁ ଡିଜିଜ ହଉନି, ସେ ଜାଗାରେ ମନେକର ଭଲ ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ଭଲ ପାଣି ଅଛି, ତାର କମ ଡିଜିଜ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଛପତ୍ର ଭେଲି ନାହିଁ, ଅସନା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରୁଛେ, କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ। ସୋ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ତାଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ଆମେ ନବା, କ'ଣ କ'ଣ ଡିଜିଜ ହଉଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ନବା, ତ କେତେ ସାମ୍ପଲ ସାଇଜ ନବା, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସହିତ ଏବେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ପିଲାର ଆଜି ଲାଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ବି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟେ SPSS, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଫର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ବୋଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ଡେଟା ପାଉଛେ,
ताको आमे आगु डेटा को कोड करनथिले हम नॉर्मल सेमति कर दोथले एबे डेटा प्री कोडेड शेड्यूल यूज करते प्री कंप्यूटर तो किसी बुझिबनी खाली नंबर बुझिबो 1 टू 0 टू 9 पर्यंत नंबर बुझिबो से 0 टू 9 भीतर नंबर करके आमे कोडेड टेबल कर शेड्यूल क्रिएट करछे यदि कोडेड शेड्यूल क्रिएट न करछि आमे शेड्यूल कला परे आमे ताकू आफ्टर कोड करिकरी कंप्यूटर फिट करछे कंप्यूटर को केवल नंबर दरकार धर आम गोटे जगह गले आम देखिले से पाठ बिल्कुल पढ़ी आम देले 0 से 1 टू 3 क्लास पढ़ी आम देले 1 3 टू 5 क्लास पढ़ी आम दबा 2 मैट्रिक फेल मैट्रिक मत पढ़ी कि फेल स्टैंडर्ड 10th मत पढ़ी फेल आम दबा धर 3 कि 4 मैट्रिक पास कर 5 इंटरमीडिएट पढ़ी +2 पढ़ी 6 ग्रेजुएट पढ़ी 7 पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ी 8 धर पोस्ट ग्रेजुएट पहुंचा आठ अधिक दरकार नहीं हायर एजुकेशन आम हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन 8 देला 9टा आम लिखुचे मनकर से लोकटा किसी कहलानी ना आज्ञा नो रेस्पॉन्स बोली गोटे फिगर रखुचे सो 0 टू 9 नंबर रहा ताको आम कंप्यूटर को फिट करछे कंप्यूटर को फिट कला परे सेही नंबर अनुसार एते बेले टेबल बाहर विभिन्न प्रकार टेबल बाहर पड़छि आम जानि परछि कोटा केते कोन बाहरला कार परसेंटेज केते कोन केते दैट इज एसपीएसएस पैकेज विल डिफाइन दैट ऑटोमेटिकली आम कंप्यूटर नॉलेज आजिकल नहले इगुडा को आम ठीक भाव स्टडी करि परबे विदाउट कंप्यूटर नॉलेज विदाउट स्टैटिस्टिकल नॉलेज हमर एज नॉलेज खाली क्वालिटेटिव नॉलेज हे जो आजिकल खाली क्वालिटेटिव नॉलेज ता एते काम करूनी आजिकल कंपैरेटिव नॉलेज में क्वांटिटेटिव नॉलेज इज एसेंशियल तो स्टैटिस्टिक्स सहित मैथमेटिक्स सहित कंप्यूटर साइंस सहित भी आमर लिंक रोची तेणु मोटामोटी आमर एंथ्रोपोलॉजिकल जो नॉलेज आम कहूचे होलिस्टिक साइंस द सब्जेक्ट ऑफ होलिस्टिक साइंस it deal with the entire aspect of human beings I mean जो मोटामोटी देखिले relationship with health sciences biological sciences physical sciences relationship with the social sciences cultural sciences relationship with psychology history linguistic relationship रोची भूल जाइए कोई एपिसोड मझे linguistic ता तुम्हारा both it comes under the anthropological approach with relationship with the language the language हमें देखुले मनुष्य भी language पढ़छि linguist is separate branch आगु linguist ता हमर सोशियो कल्चरल ब्रांच थिला I might have forgotten that to tell language study ता सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भीतर होतला एबे linguist एंथ्रोपोलॉजी सेपरेट ब्रांच हे गलानी एबे language सहित सब लिंक करछथि language सहित बिहेवियर फूड सहित कल्चर सहित language टीम चेंज होची तांकर टीम कहउचंती तांकर फ्लो ऑफ लैंग्वेज तांकर प्रति सोसाइटी as you know they have language they have a dialect may not have a written script बाहर करिया पे एबे बहुत लोग प्रयास करछंती हम धर सांथाल प्रथम सांथाल स्क्रिप्ट प्रथम बाहरला आमे प्रथम ट्राइबल डायलेक्ट रो स्क्रिप्ट सांथाल ले बाहर दिछि तब हम एलचिकी बोली कहउचे सांथाल एबे आस्ते आस्ते विभिन्न लिपि 4-5टा लिपि बाहर लानी ताको गॉन रो चिंता होत बाहर करिया पे जुआंग रे बाहर करिया पे में लागि तुतर ए भाषा जानिया पे हेले तांकर गोटे वर्ड कोन कहउचंती जन्म टू मृत्यु पर्यंत जे कोनसी सिचुएशन रे से कोन वर्ड यूज करचंती सब वर्ड रो फैमिली केमति कोन करचंती नेचर गछपत्र केमति यूज करचंती एनिमल रो कोन यूज करचंती क्लाइमेट सहित कोन यूज करचंती नेचुरल साइंस रो कोन वर्ड करचंती यूज करचंती वर्ड सब पूरा 20-30 पृष्ठार तांकर वर्ड आका मानुछु वर्ड स्टडी कला परे देन वी गो टू देम विथ ए recorder how they speak how they pronounce so तांकर वर्ड सहित ए प्रोनाउंसिएशन नेकरी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली गोटे लिपि बाहर कर दोची दैट न्यू टेक्निक सो लैंग्वेज linguistic study is gaining importance linguistic study and language सहित anthropological study social anthropological study सहित बहुत लिंक होची so ए रकम we really justify that anthropology is a holistic science we study all about man starting from its birth to death how they talk how they communicate how they behave how they migrate how they procreate everything how they
adjust with nature, how they fight with nature, how they fight with animals, how they learn from animals. Everything is taught in anthropology. So we require the help of different disciplines. Without the different disciplines, anthropology may not be that helpful. We require their knowledge. So, friends, you must know that without the help of the other the disciplines, the anthropological study may not be that fruitful. We require their knowledge, we require their help, and therefore we have very strong relationship anthropology with these other sciences. Thank you, friends.